Okay. Good afternoon, good evening. Ano tiyong oras nga da? Anyway, video support for our subject Chemistry for Engineers. That is chapter 1, basically fundamentals, tools and fundamentals for Chemistry for Engineers. So, ada ang problem. Problem is seen at the screen. Okay? Ada. Okay, dito naman ni sir, of course. Sa wawarayon ko nala dahil problem para klaro, di ba? May da kuno bato. Ginbutang timbangan. Tapos aniya timbang nasabtan nga 12.1 kay may timbangan 12.1 grams. Period. An bato ginbutang graduated cylinder nga may nga daan una before pagimbutang may da niya nga daan 11.3 ml nga tubig. Tapos gimbutang iya. Of course, imagine na daw, may dani mo graduated cylinder at bagay ilaba ito iya. Ilaba. May danim ginhulog nga bato, masakay ito volume. Nga niya volume, nakaabot ko nun 70 ml. Yan na, pakiana, paano ko natin i-report itong density bato. Ding! Ang bato! Putlig. Darnat gawas tayo ni. Okay. Density. Marong yung density. That is the mass per volume. Masaya mo na yung duro. Warang mo na challenge. So, meaning, i-divide mo lang ang mass, divided mo lang yung volume. Kaya lang ang volume, of course, gin-minus mo ang tubig nga tumubo, iya dati nga volume ang tubig. Amo ito ang volume nga gin-occupy ang imong bato. Diba? That's a classic koan. High school example of density. Totoo na ni sir. Kaya, at least may nakita trabaho, di ba? Yawat la, may na pa din nakakaintindi ni. Yawat la. So, solution. Usually, our notation for density is the Greek letter rho. Ito nga baga nasiring hinian. Umupay na la. Kaya wala na natak mag-record dito akong screen. Okay na. Di na. Wait. So, rho is like this. That's how we notify density. Tikang ka first year ko ngadto ko tuman akon third year, usually amot yan notation. Nag-iiba lahiya pagkadto na iton mga steam, density ni mo mga steam. Ito dito, I don't know, wala man siguro ka mo steam. If you are civil engineers, probably you would be dealing with tanks. So, pwede, may da ka mo mga ibang notation to your density. Kung iika mo, I don't think so waray. Waray na ka mo kay kurente man lat iyo. So, solid materials, usually, you would be notating density of the metals as rho. Okay na. Kadamot storya ni sir. Di na lang mag-solve. So, density again is that mass. So, again, think of it as a ratio. Okay? Huna. Tama kaya pwede. Density, mass over volume. Ratio of mass and volume. Of course. Your mass is 12.1, but your volume is somewhat should be differentiated. That is the 17 minus the 11.3. Okay na, wa Japan. Okay, tapos na. Pwede ka na gumamit calculator. Putlig ini nga problem. 12.1. Gamitin natin atong project ha. Calculator. Diri ko aron ti calculator ka baraka. Again, announce kayo. Project natong calculator pero dapat kada klase naton direct makakita waray calculator. Magmi-minus la ako. I will assume nga may project na kamo, permanente nga to tatong project, plot 1. Pero maabtang ko nga ni kamo nga waray calculator nga dara, magmi-minus ako ti plot 1. Sugat akon policy. Kaya gimulat ako na akong policy, labot lan policy nga ginhatag ni Engineer Manggaring. So, ay ka makapausa. Kay, waray la. Diskartihay lang eh. So, you get your calculator, and then I will just input. Sir, kung ano nagala, manu-manu ha. Pag kinurit man. Arin masayon. Baman kung mag-online exam man kita man lang ka mo internet. And the answer would be 2. Actually, general rule. Giniskipan ko kasi ang topic significant figures. Kaya may dala kasi kita mga powerful nga mga tools. Una kasi, way back 1970s, na mga calculator, nakakaintindi ako, based on my projection, na kaya ginsusugad nila mga kuan. Pero I think
kailangan natanggalon nga significant figures. Ito ang mga discussion. Kaya kahit imo kasi essence of significant figures is just omitting those which are not significant. Now, kung nakakalculate ito niya nga tanan, pabayin na lang tiya. And then, just round it off, koto, biton anot im kailangan. Dida kita magkakatalo. Meaning, kadadamo kasi, makakita nga ni kamo significant figures ng mga role, damo itiya, iba-iba yung libro, iba-iba pagod. Pero pinakamasayon, amula niya nga notion. Nga kung anot aton gagamiton, amula it kuha katapusan ko nag-compute ka. Pero para ba iton, itakon height 5'4". Actually, itakon tinuod nga height 5'4", tapos may na pa ito pira ka milli-inch. Nakita niyo, pero di ko naman kailangan milli-inch. That's why I would report my height just to be 5'4". Amo gyapit at imo simple rule significant figures. Kung ano lat imo kailangan, computer ito nga tanan, ayaw pag renowned off, bahala ka din, but that is on me, ha? But anyway, kung karuyag niyo mag-deviate ito, kaya ako matagtutuddo, okay lang lang ito akon. Ma-follow ka mo mga rules ng significant figures, wala ito problema, sir. Makikita niyo, para yung lagapit at answer nga magawas. 99% of the time. So, ganda na itong storya. Sir, paano man, sir, kung nagsayo pa ako, sir, kung nagfollow akong significant figures, makakasabot ako makarit ka. Perfect ka ito. Tataga ako ikaw dahil ng plot 1 ito nga quiz. Kaya maaram ka nga, nagpalo ka significant figures. Si sir nga hindi napalo ng significant figures. May dalay sir nga, role nga iya. Tapos nagpalo ka, nagbasa ka, meaning that's an extra time for you. And I would reward you for that. Kaya lang, may kipag-away ka, gumanahon ka ng piso. Yun, sir, di man nakikig-away. Mamamati na tiya. Hatag lang ako takrason. Ayos na, no? Ang dami mong sinabi. So, ibig sabihin, tatang answer rin Kaya ginatag na number kasi may 12.1, that is 3 significant figures, may 11.3, 3 significant figures, and may nakita 17. Oo. Again, may mga rules damo na tak nabasa Ako, I would write it with 3 significant figures. Pwede ka mag-contest nga dito sa nga ruling, ibang libro ako nabasa, may danasiring, nga kung may naka-perfect number, ito mara decimal, 17, dapat 17 din kukuha, meaning 2 significant figures. Actually, pwede. Pero ako, I would report it as 3. So meaning, 2.00 grams per ml. Sir, kung na ako ng sir, 2.0. Ay, check kagihapon. Wala mo sa problema iton. Agi, iton. Mga sort significant figures, naubusan tulo ka pages ang band paper. Pag in-explain lahat ng significant figures, potlig. Baman ko nagmamatlab, adamat nga tanan, ko to ba 66 significant figures, regard significant. Depende aton gagamit nga tools. Okay, dami mong sinabi. Thank you!